अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, स्क्रीन पे नजर आने वाली ये खातून कैमरली चीटल हैं जो अमेरिका के इंतहाई ताकतवर इदारे सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर हैं। कल पूरी दुनिया और स्पेशली पाकिस्तान की अवाम ने हैरान कुन मनाजर देखे क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही नई बात थी। अमेरिका के ताकतवर इदारे की डायरेक्टर को कांग्रेस के सामने बिठा करके अकाउंटेबल बनाया गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बिठाकर अवाम के नुमाइंदों ने सवालों की बौछार कर दी। इंतहाई तल्ख लहजे में इंतहाई बरहमी का इजहार करते हुए हर कांग्रेसमैन ने, हर खातून ने उनसे इतने सवाल पूछे कि बताइए डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक कैसे हुआ। आपकी जिम्मेदारी थी उनकी हिफाजत करना, सीक्रेट सर्विस का काम है। अमेरिका के सदर, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या फिर बाहर के ममालिक से आए सरबराहान की हिफाजत करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इतना बड़ा फेलियर, इस्तीफे के मुतालबे और सख्त तरीन लहजे में सवाल पूछे गए। And I have you know the entire country is demanding you resign and demanding that you be fired if you do not resign. Things are not going well for you. You need to answer the questions. You are saying that you are wanting to answer questions that the Secret Service has information to. Well, ma'am, you are the Secret Service. You are the director. You have said that you are the best for the job. So, that is correct. Answer the question. If you want to stay in charge, it's really simple. You want to keep your job, right? Absolutely. Okay. The best way to keep your job is to answer the questions, not play this shell game, not sing the Slim Shady song. Wasn't me. I mean, have you communicated with anyone at the White House on an encrypted messaging app like Signal? Yes or no? No, I have not. Several hours before you sent it to this committee as being political. Yes or no? I have no idea how my statement got out. Well, that's bullshit. Just tell the American people, what are you sure of? You don't even know when you started preparing for the hearing? I mean, the biggest hearing of your life and you have no clue? You can't remember? मैं सोच रहा था पाकिस्तान में वजीर आजम और वजीर आजम के कैंडिडेट के ऊपर जब फायरिंग की गई, उन्हें गोलियां लगी तो वो अपनी FIR तक दर्ज नहीं करवा सके। आजाद मुआशरों में और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कितना बड़ा फर्क है, कितना लंबा सफर तय करना है अभी आपने। वरना अगर आप आजाद होते, हकीकी मैनों में आप आजाद होते, तो वजीर आजम इमरान खान के ऊपर फायरिंग के मामले के फौरन बाद मुल्क की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सरबराहान को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बुला करके अवामी नुमाइंदे पानी की बोतल सामने रख कर बारी बारी सवाल पूछते हैं। यहां कैमरली चीटल से हर रिप्रेजेंटेटिव ने सवाल पूछा, नो मैटर उसका ताल्लुक न्यूयॉर्क से, वर्जीनिया से, विस्कॉन्सिन, जॉर्जिया, इलिनॉइस कहां से, they are the representative of their people and everybody was asking the question. People of America wants to know, people of America wants to know, people of America wants to know, because they are the real representative of people of America. पाकिस्तान के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है लोगों की हिफाजत करना। जो ड्यूटीज उनकी लगाई जाती हैं उनको पूरे तरीके से उन पर अमल दरामद करना। कल डीजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की जिनके ऊपर एतराज उठाया जा सकता है, जिनका जवाब दिया जा सकता है। आप सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ की तरफ से, खान साहब की तरफ से, तहरीक इंसाफ की जो बाहर की आदत है उनकी तरफ से जवाब सुन चुके होंगे। उमर अयूब साहब ने कहा, डीजी साहब ने फरमाया बॉर्डर से स्मगलिंग होती है, पेट्रोल की स्मगलिंग होती है, तो बॉर्डर पे क्या पटवारी खड़े हैं? कौन खड़ा है बॉर्डर पे जिसने स्मगलिंग को रोकना है? तहरीक इंसाफ ने बहुत ही बेहतरीन इसका रिस्पॉन्स किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। यहां तक कि जब उनसे सवाल हुआ कि बनू में जो वाकया पेश आया तो उन्होंने SOPs बताई कि कैसे फौज काम करती है। आर्मी जब उसकी तरफ कोई बढ़ता है तो ऐलान किया जाता है उनको रोकने के लिए, फिर हवाई फायर किया जाता है, अगर वो फिर भी ना रुके तो उसके बाद फौरी तौर पे उसके साथ वही किया जाता है जो करना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 9 मई का बयानिया पिछले इतने अरसे से आप दे रहे हैं पाकिस्तान को, तो उस वक्त ये SOPs कहाँ थी जिस वक्त GHQ के दरवाजों को लोग तोड़ रहे थे, कोर कमांडर के घर में घुस गए थे? फौज ने उस वक्त इस SOPs के ऊपर अमल क्यों नहीं किया जो बनू में किया गया? आज अगर इस फेलियर सबसे आप इंसाफ का फैसला अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर 9 मई में जो कुछ हुआ
وہ غلط ہے, اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا, تو اس کو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو میں لے کر کے آئیں اور سب سے پہلے اکاؤنٹیبل بنائیں وہاں کی انتظامیہ کو, محسن نقوی کو, وہاں کے آئی جی کو, کہ کیسے وہ لوگ وہاں پر پہنچے. آج دیکھیں کہ عمران خان کی جماعت کے ساتھ پاکستان کے اندر کیا سلوک کیا جا رہا ہے. عمران خان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں, اس کو جیل میں بند کر دیا گیا. سیم وہی حالات آج آپ کو امریکہ کے اندر نظر آتے ہیں. وہی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں چاہتی اگر, لیکن جہاں آزاد معاشرے ہوتے ہیں آج وہاں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹوز میں یہاں ڈیموکریٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ریپبلکنز بھی بیٹھے ہوئے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے لوگ بھی تھے, ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالف جماعت کے لوگ بھی تھے, لیکن ایوری بڈی واز آسکنگ, پیپل آف امریکہ وانٹس ٹو نو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے اوپر گولی کیسے چلائی گئی. وہاں پہ کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو انتشاری ٹولہ نہیں کہا, سیاسی مافیا نہیں کہا, ڈونلڈ ٹرمپ کے بلوائی نہیں کہا. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ کیپٹل ہل پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کروایا تھا لوگوں سے, اور ان لوگوں کے پاس بندوقیں اور گنیں بھی تھیں. آزاد معاشروں میں اور غلام معاشروں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے, یہ تو ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی آپ کے سامنے. EISPR صاحب نے سوشل میڈیا کو خطرہ قرار دیا پاکستان کے لیے. دنیا کے 195 ممالک میں پاکستان واحد ملک ہے اور صرف اکلوتا ملک ہے جسے خطرہ سوشل میڈیا سے ہے. یعنی کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقتیں, رشیا, چائنا, امریکہ, ایک دوسرے کے مخالف, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں, انہیں سوشل میڈیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کی گئی ایک ٹویٹ, سوشل میڈیا پہ بنائی گئی ایک ویڈیو سے خطرہ ہے. بھارت سے خطرہ نہیں ہے, کسی اور بیرونی طاقت سے خطرہ نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا سے خطرہ ہے. قومی سلامتی تو یوں لگتا ہے جیسے گلی کی نکر پہ کھڑی وہ کنیا ہے جو پراندے کے ساتھ کھیل رہی ہے, جو ہر آتے جاتے سے اس کی عزت کو خطرہ ہے. قومی سلام ٹویٹ کر دو تو قومی سلامتی کو خطرہ, ویلاگ بنا دو تو قومی سلامتی کو خطرہ, ٹک ٹاک بنا دو تو قومی سلامتی کو خطرہ. انتشاری ٹولہ, کین یو امیجن دیٹ؟ 3.5 کروڑ لوگوں نے جس جماعت کو ووٹ دیا ہے, 95 فارم 45 اور 47 کے مطابق بھی آج جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں, ورنہ تو 2/3 میجورٹی بنتی ہے ان کی. ان سب کو عوام نے منتخب کر کے وہاں پہ بھیجا. ایک صوبے میں حکومت ہے, but they've been called انتشاری ٹولہ. اور سوشل میڈیا کے بارے میں کہا جا رہا ہے مافیا, پولیٹیکل مافیا. Come on, we are not mafia. We are fighting against fascism. We are fighting for real democracy in the country. We are fighting for the constitution. We have no guns in our hands. This is what we have. This is what we have. This is the camera what we have. We are fighting for real democracy in the country. We are fighting for freedom. We are fighting for rule of law. We are fighting for the rights of 230 million people. 30 ملین لوگوں سے زیادہ جس جماعت کو ووٹ دے دیا لوگوں نے. Are they from mafia? Are they انتشاری ٹولہ? Is this a joke? Come on. Trust me, we are fighting for your children if they're going to grow up in the country. We are against that mafia who's sitting in the parliament right now, not elected by the people of Pakistan. These are the real mafia. ہم مافیا نہیں ہیں, ہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. ہم پاکستانی ہیں جو پاکستان کے اندر جمہوریت, رول آف لا, انصاف کو دیکھنا چاہتے ہیں, اور اس شخص کے پیچھے کھڑے ہیں جس نے یہ تمام چیزیں ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے ہم سے. اور ہمارے لیے آج اپنے اوپر وہ سختی, ظلم, تشدد سب کچھ برداشت کر رہا ہے. We're not gonna step back. ہم حق کے لیے بولتے رہیں گے, زندگی کی آخری سانس تک حق کے لیے بولتے رہیں گے. جو لکھ سکا لکھتا رہے گا, جو کچھ نہ کر سکا وہ دل میں برا جانتا رہے گا. لیکن اس ظلم, اس تشدد, اس بدماشی, اس لاقانونیت کے قصیدے ہم نہیں پڑھ سکتے. Thank you so much for watching this vlog. کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا. خیال رکھیے گا, ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں. اللہ حافظ.